العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رحم الله ورسول رسول الله محمد عبد الله وأنصر رسول المهاجرين مع رسول الله وإلى المهاجرين المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى الرسول الوحي مقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفرعه وإلى روح الحبيب علي محمد الحسين الحبشي ووالدينا ووالديه وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين من حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما.
الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت لدى العوالم بجوال التكريم. اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لم تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر تصل به قلب منيب إلا بصالح فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. لقلب سروره قد توالى بحبيب عم المنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور ومن الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا تدمع العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم من قد رأت رفة في شؤونه وكمالا. وسبحان الذي أورز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق أنور.
البشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سديد فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتدعو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا محمدا الأرض الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة ذكرها الله بها على البشر وما أعصاها من نعمة إذ نشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وطرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإله صلاة يمسو بها والمصل عليه صلاة يمسو بها والمصل عليه صلاة يمسو بها والمصل عليه ويكتب بها بعناية الله في حزبه ويمسك بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي ارتضى صحبة المجده بقربه وتفيئوا جلال شرف الأصل بوده وحبه ما أكرمت وأنا بنشر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
تزد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكمه على من عظم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقعه أمة تأنيس لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود فهضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قصف الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن نمود وبرز الحامد المحمود وعلى لله بالعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وداع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاء الشوق علينا
اتصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وعصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الصهو والأمر المحتوي على المعنى الجاز إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشقيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية وبنسر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن سيد الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصف علم قد تعالى مجدها قدت على مجد السهاب عباده وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك كما يحسن التقديم وعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
أمن الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المصطفى إلى يوم الدين ولما نظر في كل ضرار أوصاف المحمدية الأولى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بأعمال مقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة اللهم إكرام إليه تتوجه الأمل فتنوص الغافرة وعلى باب عزة تحط الرحال وتغشاها منه البيوت الغامرة نتوجه إليك أشرف الرسالة سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك محمد رؤية دعوتك الشاملة بالأقوال الأرض بالأقوال المخصص بشرف الأقوال في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم عبادك في عبادك وزاكي مرشد شادك لأمر ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أنبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلغضنا بركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا تتقبل منا وتغرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حفظة هذا الحبيب من الحاضرين وبالطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقنا المعدين ولهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تظلمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بالإحسان والمعمل بما أمر وأن تجعل نصر هذا الحبيب ونصره وله وظهر اللهم بركتي وشريف جهاتي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وأهل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأن إبراهيم الدين قومين منا والأفضل منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وزورا وشوف الله وقربة المقروبين واهدي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وشر المدعى لذلك المؤمن أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وانزل عن دائرة أخي في جميع النواحي والأمطار وإذهم بخير من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بنفس العصيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بنفس العصيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بنفس العصيم من جميع البلايا وبحرز الحكيم الذنوب والخطايا وأهلنا بالعمل بطاعتك وصدقك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mukiramah Tuan Guru Muhammad Arsyad beserta rombongan haji
Al-Busra dari pinggiran luar-luar, yang terhormat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh panitia penyelenggara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta seluruh tamu undangan yang berhadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana dengan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahmi dengan niat yang sama, yakni memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, untuk menyempatkan waktu langsung saja akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara kedua pengajian ayat suci Al-Quran, acara ketiga drama agama, dan acara yang terakhir doa sekaligus penutup. Baiklah, dengan mengharap berkat dari Allah SWT, kita buka acara pada hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah yang akan dibacakan Guru Muhammad Arsyad. Guru Muhammad Syaifullah. ala kulli man nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syafa'atul Fatihah. Amin amin ya Allah. Semoga berkat surah Al-Fatihah tadi acara kita berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya Allah. Kita masuki acara kedua, yakni pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan dibawakan oleh Muhammad Ilmi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنه هو السميع
Kami ucapkan terima kasih kepada Anda Muhammad Ilmi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda pada beliau dan kepada kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan acara yang ketiga, yakni pembacaan. Kita teruskan acara yang ketiga, yakni ceramah agama seputar dan sekitar Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, yang akan disampaikan oleh Guru Muhammad Arsyad dari 78. Pada beliau yang hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala aydan ala bi dzikrillahi wa tatma'innul qulub. Shadaqallahul aliyyul azim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa
memanjatkan rasa puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini menjelang sore hari yang ke-10 daripada bulan Rajab, bulan yang mulia, kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, guna sama-sama kita memperingati peringatan yang mulia, peringatan yang agung yang tidak pernah terjadi terhadap nabi-nabi sebelumnya, terkecuali hanya terjadi kepada junjungan kita Sari Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakat kita melaksanakan acara pada siang hari ini, berkumpul di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, serta dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah, ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keharibaan junjungan kita, ikutan kita, panutan kita, penyelamat kita dunia dan akhirat, yaitu kepada Sari Baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang setia, yang istiqamah mengikuti ajaran baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir di majlis yang mulia ini, maupun yang tidak berhadir di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah yang berhadir guru kita, Guru Anang Wahid, kemudian Guru Haji Muhammad Saifullah, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau-beliau seberkaat. Yang ulun hormati tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, Bapak Kepala Desa Purwosari II maupun yang mewakili beliau, dan panitia musalla, panitia majlis Miftahul Jannah, musalla Darul Istiqamah yang ulun hormati dan ulun muliakan. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, dan tak lupa rombongan Maulid Al-Habsi dari Desa Pinggiran Dua Luar, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Kota Jakarta, yang alhamdulillah sama-sama tadi kita diajak untuk bersalawat memuji-muji baginda Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sebab kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dan kepada keluarganya Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada akhina fillah penata acara yang berkenan memberikan kesempatan waktu kepada diri ulun al-fakir untuk menyampaikan sebagian daripada manaqibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, majlis kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kehadiran guru-guru kita, berkat kehadiran orang-orang tua kita, para sesepuh kita, dan berkat kehadiran daripada anak yatim piatu dan orang-orang yang lemah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Maha suci diri Tuhan yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menjalankan hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang berada di Mekah dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, yang mana perjalanannya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa itu harus ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 40 hari 40 malam dengan menunggang kendaraan kuda, baru sampai menuju ke kota Masjidil Aqsa atau masjid daerah Palestina yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Tuhan Maha mendengar dan Maha melihat. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan kekasihnya baginda Nabi Muhammad dan menaikkan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain adalah yang pertama, linuriyahu min ayatina, Allah ingin memperlihatkan kebesarannya kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang mulia, baginda Nabi Muhammad, dari mulai diisrakan dan dimi'rajkan. Yang kedua, Allah ingin memperlihatkan dirinya yang suci. Allah ingin menyatakan dirinya yang suci dan mulia kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Allah yang ketiga menjalankan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengisrakan dan memerahkan nabinya. Yang ketiga, ikraman wa ta'ziman, yaitu Allah ingin memuliakan dan membesarkan kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat sebelumnya, itu ayat subhanalladzi asra, itu tidak terlihat kalimat Allah, karena Allah itu nama kebesaran bagi diri zat Tuhan, yang menunjukkan bahwasanya Isra dan Mi'raj ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dengan diri zat Tuhan yang mulia, bukan kekuasaan daripada Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang telah menganugerahi kepada kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad disertakan oleh Allah, oleh diri dan Tuhan sebelum diisrakan, dibersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati Nabi dilihat oleh malaikat Jibril alaihissalam asrarul qudusiyah, rahasia diri Tuhan yang suci yang mulia.
sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diberangkatkan. Pada waktu itu malaikat Jibril alaihissalam menjemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sedang berbaring-baring atau istilah kita berabah-rabah di Hijr Ismail di antara Sina Ja'far dan Sina Hamzah radhiyallahu taala anhum. Beliau sedang berabah-rabah. Nah, ini mulai mengantukkan. Di kau aja sambil bersandar, sambil berabah. Rasulullah beliau sedang berbaring-baring di antara Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Ja'far adalah saudara daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sedangkan Sayyidina Hamzah ini memarina Rasulullah dan sanak Sayyidina Abdullah dan sanak Sayyidina Abu Talib. Badang sanak lawan kuitan Nabi, badang sanak lawan kuitan Sayyidina Ali. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam menuju sumur Zamzam. Lalu Nabi ditelentangkan. Kemudian Rasulullah dibelah dada beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam mulai leher sampai pusat. Nabi tidak merasakan tidak merasakan sakit ataupun pedih sedikit juga. Kemudian hati Nabi dikeluarkan oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan. Padahal Rasulullah beliau tidak memiliki kotoran sedikit juga pun. Beliau suci lagi suci. Dikeluarkan hati Nabi, dibasuh 3 kali dengan air Zamzam. Kemudian diisi dengan iman, Islam, ilmu, hilim dan hikmah. Hilim artinya Nabi itu lambat marah, lambat penyaringan. Namun kita lambat sedikit lakas sarik. Ada Nabi lambat marah, suka memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat zalim terhadap beliau. Ujar Rasulullah, berilah maaf kepada orang yang menzalimi engkau. Bersedekahlah kepada orang yang tidak pernah bersedekah kepada engkau. Kalau bersedekah kepada orang yang pernah memberi kita wajar, tapi nang alih bersedekah kepada orang yang ada pernah bersedekah lawan kita, ini nang alih ma'amalakan. Ulun minta doa lawan pian mudahan ulun kau ma'amalakan. Mudahan kita bertahan dianugerahi Allah Ta'ala, dikurniai Allah Ta'ala iman dan Islam. Mudah-mudahan awam ma'amalakan daripada sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diisi dengan hikmah. Hati jasmani Nabi dikeluarkan. Hati jasmani adalah munsanubariun al-mautu'u fi sikhil aisari tahta sadri. Hati jasmani ialah segumpal daging bercampur daging dan darah, bentuknya seumpama daun kuping gajah. Itu tempat was-was setan yang berada di dalam hati manusia. Itu ngarannya hati jasmani. Yang kedua hati nurani. Hati nurani artinya hati yang dinisbahkan kepada Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang ada hubungannya dengan nur nama Allah dan Muhammad nama kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nurani artinya hati yang ada hati yang dinisbahkan kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril melentangkan Nabi dan membedah hati Nabi dan dibersihkan hati Nabi, dibersihkan hati jasmani Nabi dengan air Zamzam. Setelah itu Jibril
merapatkan kembali hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hati yang ketiga disebut dengan hati Rabbani, ialah zikir sir atau asrar yang ada di dalam hati jasmaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril bingung apa? Ketika dibedah hati Nabi, malaikat Jibril alaihissalam mendengarkan bunyi zikir di dalam hatinya Rasulullah selalu menyebut Allah, 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 Allah. Tidak ada hentinya Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lihat Rasulullah tadi, ringkas kisah sidin sampai di puncak yang tinggi di Hadratul Qudsiyah, di hadirat diri Tuhan yang Maha Suci. Tasyhadu dzat bidzat, Nabi menyaksikan dan melihat dengan anugerah Allah, melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal keadaan Maha Suci daripada tanda dan alam. Ini sudah diwakkan kawannya. Nah, kisahnya tuh Nabi naik di langit pertama, di bawah Allah, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawah. Nah, kemudian di perjalanan itu macam-macam dilihat Nabi. Ada Nabi melihat di perjalanan kemudian orang menjatuh kepalanya, menjatuh kepalanya lawan palu, lawan kokol yang berduri, sehingga pecah itu kepala, berdarah, tidak henti-hentinya memukul kepala. Dilihat Nabi mencucur darah sehingga saking banyaknya darah nang kaya sungai mengalir itu darah. Nabi bertakon lawan Jibril, wahai Jibril, ini siapa ini? Ujar Jibril, itu umat pian. Apa pekerjaannya? Itu sewaktu di dunia mereka itu berat kepalanya daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka tidak mau melaksanakan sembahyang alias melalaikan perintah kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Akhirnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memukul sendiri kepalanya tanpa disuruh, saat tidak henti-hentinya memukul kepalanya karena waktu di dunia melalaikan sembahyang 5 waktu. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan sahabat beliau sedang duduk-duduk bersama-sama di masjid. Ada lawas datang seorang pemuda Arab. Ia berada di pintu masjid, wahwa yubki, dan ia itu menangis. Lalu ditakuni oleh Rasulullah, ujar Nabi, ma yubkika ya syab, kenapa engkau menangis wahai pemuda? Lalu dijawab oleh si pemuda, ujar si pemuda Arab, mata api, abah ulun meninggal, abah ulun wafat. Tidak ada seorang pun yang memandikannya dan tidak ada kapan baginya. Ketika Nabi mendengar jawaban si pemuda tadi, Nabi sedih karena ada umat beliau yang berpulang ke rahmatullah, tidak diurus jenazahnya. Kemudian Nabi, amaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengutus 2 orang sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhum. Kemudian berangkatlah Sayyidina Umar bersama sahabat beliau yang satunya menuju ke tempat kuitan si laki-laki yang meninggal dunia tadi. Berangkat yang berdua tadi. Beliau sampai kue di tempat tersebut, dilihatlah oleh kedua sahabat Nabi
Mayat itu kan biasanya bertokok lawan kain, Baya dibuka oleh sahabat. Takajud sahabat, Pak Ibu melihat Baya membuka, tak undur sahabat tadi. Kenapa? Karena yang di dalam kelongkok apa yang berada di bungkusan kain tadi, ternyata mayatnya, kepalanya berubah menjadi babi ngepet, menjadi babi betaring, babi hitam. Maka sahabat tadi yang berdua tadi kadewani memandiin. Jangan sahabat belum kadewani memandiin, mun ada yang betaring ada kaitan. Wani kadewani memandiin biar. Kira Guru Muhammad mun kadewani mandiin. Tahu Pak Haji kira wani malah Pak Haji, malah betaring gitu. Tetap bulik Pak Haji. Bayar dibuka betaring. Ya Allah. Dia sahabat nih, diweni mandi ini Rasulullah jadi ini. Bolehkan yang berdua tadi, bolehkan sampai di hadapan Nabi diceritakan tentang hal ehwal kejadian kepada Rasulullah. Ujar sahabat, kami tidak melihat mayat, tapi yang kami lihat adalah babi yang hitam, hinzil aswad, babi yang hitam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kasihan mendengar keadaan umat beliau, sidin sayang lawan umat. Lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tadi biar menuju ke tempat si mayat. Ketika sampai di tempat itu ternyata memang benar apa yang disampaikan sahabat Nabi, mayat tadi berubah menjadi babi hitam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa Nabi, doa Rasulullah dikabulkan Allah Taala. Akhirnya mayat tadi yang berubah menjadi manusia sedia kala, ampih bakapala babi, ampih betaring. Dimandi Nabi, dikapani Nabi, kemudian lalu disembahyangkan itu mayat. Sesudah disembahyangkan lalu mayat dibawa ke tempat peristirahatan yang terakhir, yaitu liang lahat. Maka dibawalah oleh para sahabat menuju ke pakuburan. Sampai di pakuburan, kemudian mayat tadi kan biasanya bila kita sampai di pakuburan dibuka, pokok muka dibuka, begitu ditapali dengan tanah, sunat diandegi dengan 7 kepalan tanah, dibacakan surah Al-Qadar inna anzalna 7 biji, andak di kepala sabiki, di 2 bahu sabiki 2, jumlahnya 3, di pinggang sabiki 4, lintohot 2, 6, batis buku batis 7 biji. 7 biji diandagi, napa kepalang tanah dibacakan surah Al-Qadar, mudah-mudahan mayat dapat syafaat berkat Al-Quran surah Al-Qadar. Bayar dibuka biang toko pengohat takajud sahabat jenang seikong bayang buka undur, berubah jadi babi namanya asal ulang. Maka betapa sedihnya biar Rasulullah nang laki-laki nang ampun kuitan tadi alahan lagi menangis melihat kuitan berubah rupa jadi babi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau batakun lawan si pemuda Arab tadi, ujar Nabi, wahai pemuda, amal apakah yang abaikan kerjakan sewaktu di dunia? Lalu dijawab oleh si laki-laki tersebut, ujar si pemuda, tarikus shalah, abah ulun ada sembahyang, abah ulun melalaikan perintah agama, perintah salat. Sidin tidak pernah sembahyang zuhur, sidin tidak pernah sembahyang asar,
Sidin tidak pernah sembahyang maghrib, tidak pernah sembahyang isya, tidak pernah sembahyang subuh, apalagi berjamaah. Sidin pernah sembahyang wahai Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ashabi, wahai sahabatku, lihatlah oleh kalian orang yang meninggalkan sembahyang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah wajahnya menjadi babi hutan atau babi ngepet. Nah, ini terjadi semasa Rasulullah masih hidup. Berapa kejadiannya di zaman Rasulullah. Ada juga yang kejadian Nabi sudah wafat. Apa kejadiannya? Nah, ini di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman beliau ada yang laki-laki juga meninggal dunia. Laki-laki meninggal dunia, lalu pian orang-orang yang padanya hendak menyembahyangakan, bahaya hendak disembahyangakan. Sekalinya pian kapan mayat itu bergerak-gerak, kapan mayat itu bergerak-gerak, bahaya dilihati, ternyata ada ular sedang melilit di pinggul mayat. Ada ular melilit di pinggul mayat. Kemudian ular tadi menggigit daging si mayat dan menghisap daging si mayat. Digigitnya dagingnya, kemudian dihisapnya darahnya. Allahu Akbar. Imbah itu pian nangaran kurang banyak melihat ular. Nah, pada nang seikong mengambil pemukul, ada yang mengambil kayu, pokoknya apa yang ada, ular tadi hendak dibunuh. Fa'aradul qatalah, maka mereka hendak membunuh itu ular. Faqala, maka si ular tadi dengan anugerah Allah, dengan kurnia Allah Ta'ala, ular tadi berpandir. Hanya Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa. Bepandir ular, ujar ular bepandir, lima taqtuluni, kenapa aku hendak dibunuh? Kenapa aku hendak dibunuh? Aku tidak mempunyai dosa. Bahwasanya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa ini mayat sampai hari kiamat. Ujar ular. Faqalu, maka mereka setelah sahabat bertanya, ma khatayahu, barang apa kesalahan si mayat ini? Apa yang diperbuat mayat ini? Kesalahannya jadi ikamnya hendak menyiksa ini mayat. Ujar ular, kesalahannya 3 macam. Pertama, mayat ini kesalahannya ketika mendengar panggilan azan inya kada mau hadir sembahyang berjamaah. Ini kesalahannya. Inya kada mau menghadiri sembahyang berjamaah. Padahal minta ridho, minta ampun ulun. Mudahan ulun juga kaum amalakan. Kita saling ingat mengatakan, karena kita badang sana seiman seagama, saling ingat mengatakan. Bila ulun salah, pian mengatakan ulun. Kita saling ingat mengatakan supaya kita selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ayat ini ketika mendengar panggilan adzan, nya kada mau sembahyang bagi menghadiri jamaah. Ujar si ular, padahal pian berjamaah, masya Allah luar biasa orang berjamaah ini. Salah satu nafarin yuzilluhumullahu ta'ala tahta zilli arsihi, ada 3 macam golongan manusia yang mendapatkan perlindungan di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Yauma la zilla illa zillahu,
yang pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mudah-mudahan kita dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-mutawaqqi'u bil makarih, orang yang berwudu pada waktu yang dibenci. Pada waktu dibenci itu musim dingin, hari hujan, mana hari malam, hujan lebat, awak dingin, awak ringkutan, ngalihkeun wudu. Awak dingin, ringkutan pulang siang bakas baharukeun hujan lebat. Kaum begieu kalih bener nih amalakan pian. Ulun kada nyambat pian, ulun hajana. Tak kana hari hujan bisa hayal kan kada mendengar malah ieu bangun. Mana hari hujan bahagia. Nang itu pulang mahandam pas dua kali mikir akan mandi pulang pikiran wudu. Allahu Akbar. Tapi manakala kita kawa berwudu di musim di waktu yang dibenci, itu dengan anugerah Allah Ta'ala juga. Ketika kita tertidur ada mendengar apa-apa, itu anugerah Allah Ta'ala juga. Narang kada mendengar apa-apa, bahagia nih kata kawa aja silahkan. Fa'alu lima yurid, Allah Ta'ala berbuat dengan sekehendaknya. Qul kullu min indillah, tiap sesuatu daripada Allah Ta'ala, tidak bergerak satu dialah pun, tidak bergerak satu zarah pun illa biidnillahi ta'ala, kecuali dengan anugerah Allah Ta'ala. Nah, orang yang berwudu pada waktu yang dibenci. Yang kedua, wal masi ilal masajid fi zulami, dan orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap, pada waktu malam, sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Nah, ini kinapian di bawah perlindungan Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang memperoleh perlindungan Allah Ta'ala. Wa mut'imul ja'i. Nah, ja'i, orang yang ketujuh memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini pajangan memperoleh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang mengeluarkan harta di jalan Allah Ta'ala untuk memperingati peringatan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, menyumbang duit, menyumbang tenaga, menyumbang beras, menyumbang iwak, menyumbang banyu aqua, ada yang menyediakan tambang karena gembira dengan peringatan Rasulullah atas dasar iman kepada Allah dan Rasulnya, karena cinta kepada Rasulullah. Ada yang menyediakan wadai roti, ada yang menyediakan pisang, alhamdulillah. Kemudian kita para jamaah berhadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita sabarataan dan dzurriyyat kita, keluarga kita menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang dapat menyenangkan hati baginda Rasulullah, yang dapat menggembirakan hati baginda Rasulullah, yang nantinya dapat Rasulullah di akhirat. Mudah-mudahan sidin mengakui kita sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu aja yang dapat ulun sampaikan, sekadar menyampaikan isi acara pada siang hari ini. Ulun Al-Fakir tak lupa memohon ampun dan maaf, minta halal minta ridha, terutama kepada para alim ulama, guru-guru agama, dan kepada seluruh para jamaah sekalian. Amun ada jarum nang patah, jangan pian simpan di dalam pati. Amunnya ada pamandirut ulun nang kasalah, ulun mohon pian jangan melaporkan ulun ke polisi. Kitik-kitik dan rumbia belikin tentang. Marilah kita beapik-apik dalam dunia,
karena pintu surga sudah menghadap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahi kita panjang umur, sihat wal afiat, diluaskan rezeki yang banyak dan berkah, dan mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan di bulan ini Rajab kita selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari dalam agama yang disampaikan oleh Guru Muhammad Arsyad. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita teladani dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, kita masuki acara yang terakhir, yakni doa. Untuk doa kami mintakan kepada Bapak Anang Wahid. Kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidatahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka wa sana'an anta asnaita ala nafsika wa lakal hamdu hatta ridha wa rahmatuka idza radita wa lakal hamdu hatta ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بجاه الفاتح لما أغلق افتح لنا من كل باب فتحته على حبيبنا رسول الله، وبجاه الخاتم لما سبق يختم لنا بخاتم الناجين الراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وبجاه ناصر الحق بالحق انصرنا على جميع الأعداء. نصر الذي قيل له وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله، وبجاه الهادي إلى صراطك المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.